Si Jesus, mubalik na, andam na ba kita? Kung tan-awon ng atong mga binuhatan, murag dili pa. Pero kung baning kamutan ta, makauban gayud kita. Pusa igsuon ko dasig ta. Kung dasig ta karon, dasig sa tauma, kay basin ang Ginoo, mubalik na unya. Kung kita dili andam, unsaon na lang kaha, magpabili na lang bata, dinhi sa yuta. Kung ikaw daghan og problema, ayaw lang kabalaka, kay si Jesus nga imong Diyos, andam para tabangan ka. Kung tungod lang sa problema, magluya-luya na ka, ayaw igsuon ko dasig ta. Kung dasig ta karon, dasig sa daugma, kay basin ang Ginoo, mubalik na unya. Kung kita dili andam, unsaon na lang kaha, magpabili na lang bata, dinhi sa yuta. Kung dasig ta karon, dasig sa daugma, kay basin ang Ginoo, mubalik na unya. Kung kita dili andam, unsaon na lang kaha, magpabili na lang bata, dinhi sa yuta.